C'est bon. Salam alaikum. On va entamer le module de soins en gastro-entéraux qui contient le chapitre de sémiologie, douleur abdominale, vomissement, diarrhée, constipation, hématimèse et méléna. Deuxième chapitre, généralité sur les affections digestives. On a les gastrites, ulcères gastro-duodénales, les hémorroïdes, ictères, cirrhose du foie, hémorragie digestive, maladie de Crohn et rectocolite ulcéro-hémorragique. Troisième chapitre, on a déjà entamé ce cours, fait fiche technique, l'acide et la ponction d'acide. نبداو الشابتر الأول هي douleur, sémiologie, douleur, vomissement, diarrhée, constipation, hématimèse et méléna. نبداو بالدولور نديرو simplifier برك les définitions parce que طوال. Douleur abdominale, j'ai mal au ventre. C'est un symptôme fréquent. On estime 50% des patients qui ont une maladie de tube digestif vont consulter pour une douleur abdominale ou une gêne très intense. Donc, douleur ou وجع الكرش ديما نخمو في اللي كاين مرض في التوب ديجستيف. Bon, caractéristiques, les signes de douleur à préciser en fonction des régions abdominales. الريتم قادر يكون quotidien، قادر يكون يومي الوجع هذا، قادر يكون سيزوني. فاكتور ديكلونشون قادر يكون من الاليمونتاسيون، الكول، باللي يبان في الليسال، لي غاز، ديغليتاسيون لا بوزيسيون اوسي. هذا بالنسبه لدولار. قادر يكون لا كلاسيفيكاسيون، عندنا دولار اورغانيك كيما لي اكزامبل ليلشير، كونسير، انفلاماسيون. هذا كونسيرنون دولار. كاين دولار اوسي إلسيروز من الإلسير غاستريك. هذوم لي دولار ابدومينال، يعني الدولار هو يجي او نيفو دو لا زون كوليك، يكون ايبيغاستريك، يقدر يكون إلسير غاستريك، يقدر يكون في التيب ديجستيف، يقدر يكون دي غاز. يقدر يكون نفسي في لابيل بيليو. دونك يعني سامبليفيو دولور هو وجع في الكرش، قادر يكون من التيب ديجستيف، قادر يكون لي غاز، قادر يكون المرارة، قادر تكون الاستوما. المهم هذا السيميولوجي تاع دولور ابدومينال. نروحو لي فوميسمون. فوميسمون سي لو روجي بار لا بوش دي كونتوني غاستريك. هو واحد يتقيا من لا بوش نتاعو ان كونتوني في الاستوما نتاعو، accompagnant des contractures douloureuses des muscles abdominaux et diaphragme. هذا اللي فوميسمون. فوميسمون نقدر نشوفوا لي كاركتيرستيكها بار لا فريكونس، لورير، لاسبي. لي فوميسمون يكونوا ماكله بركه ولا مرار بركه بليو، تلقاه جون ولا مارون في كالويد، ولا دي سون يكون الدم يكون يا نوار يا اكحل يا احمر. هذا بالنسبه لي فوميسمون. الدياري. الدياري c'est une élévation constante du débit fécal. C'est une évacuation du sel très fréquente et trop liquide. الدياري هو جريان الكرش. diarrhée d'allure hydrique يعني important oriente vers une origine grêle.
ممكن من l'intestin grêle. هذا اللي دياري. Constipation, c'est une diminution du nombre de selles qui sont dures. هنا constipation يعني لي سيل نتاعو يكون كرشو يابسة كيما نقولوا هنا كرشو يابسة qui sont dures et de faible quantité. Hématémèse, c'est l'extériorisation du sang rouge. Hématémèse هو du sang rouge ou noir sous forme de vomissement. واحد يتقيا دم يكون أحمر ولا أكحل. Mélina, Mélina est l'élimination du sang noir digéré dans les selles. هذا هو الواحد كي تجري كرشو ولا تكون هو يكون يدير الدم والدم هذا يكون أكحل. هذا بالنسبة للسيميولوجي شابتر 1. شابتر 2 les affections digestives. نبداو باللي غاستريت. غاستريت واش هي غاستريت؟ سي غاستريت كاين فيهم aigu et chronique. On regroupe ce terme des formes aiguës et ensemble hétérogène d'inflammation chronique de la paroi gastrique. Gastrique يعني inflammation au niveau de l'estomac. تكون قادر تكون غاستريت في قرحة تاع المعدة. كاين لي غاستريت ميديكامونتوز ulcéreuse et hémorragique les plus fréquents. كاين لي غاستريت de stress, كاين لي غاستريت فيرال وكاين لي غاستريت par l'ingestion de caustique entraînant des ulcérations. واحد يشرب دواء مش مليح ولا قادر une intoxication médicamenteuse تقدر دير له une ulcération sous forme de gastrite. كلينيك عندنا syndrome ulcéreux caractéristique تلقى الدولار في الاستوما نتاعو épigastrique sans irradiation crampe de torsion post-prandiale et calmée par la prise d'aliments. تلقى الدولار épigastrique hémorragie digestive قادر تكون يتقيا الدم. traitement هنا le traitement repose sur l'arrêt de l'agent causal. Utilisation نعطيو les antiacides كيما الرانيتيدين نعطيو الفوسفاليجيل ونعطيو les antihistaminiques. Les gastrites chroniques sont la gastrite atrophique de la maladie de Biermer. نقص في الفيتامين B12. كلينيكمون تبان بالانيمي تروبل نورولوجيك ودياري. تبان في الدياغنوستيك تاعها نعرفوه من الانيمي ماكروسيتير ولا دين اكلوري دري او تيباج غاستريك ولا اتروفي سير ريبيوبسي. دوزاج دو لا فيتامين بي 12 يبين لنا بلا مالادي هذه باللي كان عنده غاستريت كرونيك. تريتمون عندنا لي انجكسيون انتراميسكولار دي ريبيتي ديفينيتيف دو فيتامين بي 12. كاين نلقاو لا غاستريت دوريجين توكسيك غاستريت بار ريفلي وغاستريت إليكوباكتير بيلوري. هذم بالنسبة لغاستريت. نفوتوا للسار غاسترو ديودينال. السار غاسترو ديودينال هي قرحة في المعدة. كاين السار ديودينال هو اللي نلقاوه البلي فريكون اللي كاين ياسر. Il touche les individus, surtout les رجال les mâles, ne présentent pas de risque de cancérisation. وكاين السار غاستريك moins fréquent يتوش نلقاو عند لي دو سكس مالي فيميل. لي كوز الاسباب هو لا بريز تاع لونتي انفلاماتوار. واحد يشرب الاسبيرين ياسر يقدر دير له قرحه في المعده.
قادر يكون لا كوز اوسي تيمور دي بانكريا، كونسير في البنكريا. قادر يوقع لنا الواحد الألسار هذا من الستريس ولا من التدخين. لي سيني كلينيك نلقاو الدولور ألسيروز وين نلقاوه في او نيفو دو ليبيغاستر، نلقاو سو فورم دو كرومب ولا دو تورسيون و سونساسيون ساعات دو فان، يلقى روحو الإنسان المريض جيعان. بعد ما ياكل il survient 1 à 4 heures après les repas وكالمي بار لا بريز داليمون. نعرفوا الألسر كي ياكل المريض الماكلة يتكلمالو لي دولور. لي زيكزامان كومبليمونتير لازم يدير لا فيبروسكوبي، فيبروسكوبي اوزو غاسترو ديودينال، هذه تبين لنا بلي عنده ألسر ولا ما عندوش. كومبليكاسيون لا كرونيسيتي قادر تعطينا الألسر غاستريك، يقدر يدير لنا كونسير دو ليستوما كي ما نداويوش، يقدر يدير لنا لي زيموراجي ديجستيف، وقادر يدير لنا اون بيرفوراسيون. التريتمون كاين تريتمون دو لا بوسي إلسيروز. واش تريتمون تاع لا بوسي إلسيروز؟ لا بريز دو تابا دو تيتر اريتي، حبس الدخان، حبس الالكول، لي زيبيز. aucune autre restriction alimentaire ne se justifie. Traitement médicamenteux, supprimer la douleur, diminuer la sécrétion chlorhydrique. Le traitement chirurgical, en cas d'ulcère gastrique, la gastrectomie des 2/3, vagotomie. Troisième leçon, c'est les hémorroïdes. Les hémorroïdes sont des dilatations du plexus veineux qui entourent le canal anal. Les hémorroïdes لا كلينيك نتاعهم تلقى دولار انال ريكتوراجي، يطيش الدم من الدبر، ولا perception d'une tuméfaction à l'extérieur de l'anus. نلقاو دي كعب دي تيميفيكاسيون في الخرجة تاع لانيوس. يقدر المريض يقولنا كاين عنده البريروت الحكة والسيانتومون. Les signes peuvent être isolés ou associés, révélant un stade évolutif à une complication. Les examens complémentaires, c'est نديرولو lavement barété ولا نديرولو la coloscopie ولا la rectoscopie. التريتمون كاين تريتمون ميديكال، ريغل هيجينوديتيتيك واش اليمونتير على الاول، ريدكسيون سيبريسيون دي بيس دي بواسون الكوليزي كيما يحبس الدخان ولا الكول ولي زيكسيتون. يدير بان دو سياج و كوريكسيون دي تروبل دو ترانزيت en évitant les laxatifs irritants. لي زونتي ميديكامون انتي هيمورويدال عندنا لي تونيك كيما الدافلون، لي زونتي انفلاماتوار كيما انوريين، بروكتولوج و انيزول. هذا concernant traitement chirurgical peut aller de la résection simple d'un paquet hémorroïdaire ou différentes résections plastiques. هذا بالنسبة للهيمورويد. لي زيكتار الصفاير. واش الصفاير؟ l'ictère est un symptôme clinique qui correspond à la majoration, augmentation du taux de la bilirubine plasmatique. تلقاها 50 ملغ par litre. Mécanisme et cause, les ictères à bilirubine libre. نلقاو les ictères à bilirubine libre وكاين l'ictère à bilirubine conjugué.
يقدر يمد لنا مالادي دو فوا، يقدر يكون لو فوا نون دور كيما ليباتيت فيرال، هيباتيت الكوليك، هيباتيت ميديكامونتوز et autres causes non plus rares. هذا بالنسبة للإكتار. Traitement, il n'existe aucun traitement de l'ictère étant donné que ce n'est pas une maladie en soi, mais uniquement un signe d'un problème médical. L'approche privilégiée consiste à traiter la cause sous-jacente si possible. هذا بالنسبة للإكتار. Cirrhose des foies, définition. La définition de la cirrhose est anatomique. 5 critères: atteinte du foie, désorganisation de l'architecture lobulaire, nécrose cellulaire ou fibrose ou nodule de régénération. Les causes: cirrhose alcoolique, cirrhose post-hépatique, hémochromatose ou cirrhose biliaire, cirrhose auto-immune ou accumulation de graisse à l'intérieur des cellules non alcooliques, maladie de Wilson. Les signes, les symptômes اللي نشوفوهم في les cirrhoses: foie cirrhotique, il est palpable 2 fois sur 3. Le caractère plus significatif est sa consistance, il est de plus indolore. Hypertension portale, insuffisance hépatocellulaire. Érythrose palmaire. ونقدر نلقاو aussi des troubles endocriniens. Signes biologiques نلقاو hypoalbuminémie ou chute des facteurs de la coagulation. Diagnostic: عندك hypertension portale plus un foie dur يعطيك une cirrhose. Signe de hypertension portale avec signe d'hyper يمدك un cirrhose DHC يمدك cirrhose ou un foie dur plus un bloc bêta globulin يعطيك cirrhose. En cas de doute, la certitude est apportée par la ponction biopsie hépatique. Traitement complexe vise essentiellement à prévenir ou à retarder la constitution de la fibrose, la cirrhose étant réversible une fois installée. هذا بالنسبة للسيروز du foie. Les hémorragies digestives. Le type digestif peut présenter diverses lésions susceptibles de soigner. Le sang peut s'extérioriser par la bouche, يعطينا l'hématémèse, ou par l'anus وهي la mélina. نقدر نلقاو دي rétroragies يعني hémorragie par le rectum. Les causes les plus fréquentes des hémorragies digestives sont, comme قلنا قبيلة, ulcère gastro-duodénal ولا les varices œsophagiennes. L'hypertension portale d'origine cirrhotique اللي عندهم les cirrhoses يقدروا يديروا لنا des hémorragies digestives. Les causes les plus fréquentes des hémorragies digestives bases sont les hémorroïdes et les cancers rectocoliques. Les mesures de traitement d'urgence: en dehors des rectoragies de petite abondance, tout sujet ayant une hémorragie digestive, si minime soit-elle, doit être hospitalisé. هذه الأولى. Mesure du pouls, le pouls et la tension artérielle. La mise en place d'une bonne voie d'abord. حتى نديروا له un abord. نديروا له une sonde nasogastrique. نديروا له l'FNS, groupage en urgence. La compensation de l'hémorragie.
des kiloglobulaires si besoin, procédé par des macromolécules. Une endoscopie haute et ou basse doit être réalisée en urgence. هذا بالنسبة للhémorragie digestive. L'autre leçon, c'est la maladie de Crohn. Maladie de Crohn, c'est quoi? C'est une maladie inflammatoire chronique de tout le type digestif. تمثلنا le côlon ou les lions terminales évoluant par poussée d'étiologie inconnue. La cause نتاعها c'est مش معروف. Clinique aiguë, un tableau chirurgical كما d'appendicite, péritonite. Chronique associe une diarrhée, douleur abdominale, amaigrissement, éruption cutanée et inflammation. Au niveau de l'anus, la maladie de Crohn peut se manifester sous forme de fistule anale, de fissure ou abcès périanal. Les examens complémentaires, واش نديرو؟ لازمنا نديرو la coloscopie, l'examen anatomo-pathologique, نلقاو des pertes de substances muqueuses ou une inflammation de chorion. Évolution, les complications révèlent maladie survenue en cours d'évolution. Principales complications, les occlusions intestinales, les complications septiques, qui m'a abcès intra ou extra-péritonéaux, pouvant aboutir à des fistules. Les complications aussi, les fistules intestinales, ou la conciliation. Il s'agit d'une complication rare. Traitement médical repose sur un régime sans résidus. En cas d'atteinte iliale, corticoïde par voie générale à la dose de 0,5 mg par jour pendant une période moyenne de 3 à 4 mois. Traitement des symptômes, نمدولو على الديارين نمدولو ليموديوم ونعطيوه antispasmodique بالنسبة للدولار. L'arrêt de l'intoxication tabagique est formel, لازم يحبس le tabac. Ou traitement chirurgical en urgence en cas de survenue d'une complication qui m'a occlusion cholestasée ou la perforation ou la abcès ou la fistule. À froid en cas d'apparition d'une sténose série ou de lésion anale et périanale résistant au traitement médical. Alors concernant le modèle de gastro, la quatrième, la rectocolite ulcéro-hémorragique, RCUH. Définition, la rectocolite ulcéro-hémorragique, RCUH, c'est une affection inflammatoire à long cours et تمثلنا le côlon en partie ou totalité, يعني النص ولا la totalité نتاعو كامل côlon. Prédomine à la surface et à sa terminaison. Diagnostic clinique, نلقاو hémorragie digestive, clinique نتاعها. Douleur, elle ne s'accompagne pas de douleur, ni de tynesme. Trouble de transit, diarrhée, constipation, ou asthénie. Hyperthermie, c'est la température 38 degrés. Diagnostic paraclinique, rectosigmoïdoscopie, montre atteinte diffuse du rectum, un enduit périlant, ulcération profonde. Complications كل ما نداويوهاش la rectocolite ulcéro-hémorragique تعطينا درنا perforation colique, hypocalémie, mégacolon toxique, hémorragie massive, fissure anale ou perturbation hématologique, les anémies hémolytiques. Traitement
toujours في المالادي تاع الغاسترونتيرو mesure hygiéno-diététique, mesure symptomatique contre la diarrhée et la surinfection, médicaments substitutifs contre les déficits vitamines A, B, C, D, traitement chirurgical, proctocolectomie totale avec anastomose ilio-anale basse. هذا بالنسبة للجاسترو موديل تاع جاسترو انترولوجي. reste la cite définition c'est l'excès de liquide entre les deux membranes du péritoine. les causes تاعها قادرة تكون tuberculose, cancer primitif, قادرة تكون maladie du foie, insuffisance cardiaque et dénutrition. Les symptômes, acide de faible abondance ne provoquent aucun symptôme particulier. Acide de grande abondance provoque une distension croissante de l'abdomen. Traitement, le traitement d'un acide est celui de sa cause. En cas d'épanchement volumineux, la ponction évacuatrice est indispensable. La fiche technique, هاو كيما درناها في الفيش تكنيك. هذا ما كان.